Payzer xorz zinarxın bəstəkdə telekompaniya İRA efir informasyon ravaqda falgast. Qori der gərtsəvgə axşiyaq der çautimə və zonga kəninsinə vats xəşşətə həməz bəzirtı stəyla. Bərək bunun mazaltda əmə zinarğləvərtdə prezident Qaqloy Talanay. Qoaysa banısan kodda qorətə bun. Əfsəttun parad İron qəbiz əmə bərək bunun konsert atsəvgə qori xusari rıstun nisan kodda axşiyaq bun. Koda atsədisті çıçın mazaltda. İnженерун техникая парк қаққанна администрада территориал гомерцет ахшак әфсәттун объект. Bərək bunun mazaltay banısan kodtoy abun qoaysay qorətə bun. Atı statusin ləvərdırçı düvəmin əvdəmazı. Qorətə kulturaya xəcara vağdırçı çıtçının bird xusariyiristonu prezident Qaqloyta alanı xadistay. Patsa xadı sərğləvə qrar fəkodda qodar qomit sərcətən əməsin bakodda stırlə var. Bəlvərtlərəy çert qote Regina. Abun قدارگم نسان کنه استر برگ بون گورد گوی سایسر استل سخست اخسر دسازه برگ بون مفوازگ ریسپوبلیکای سرغلوک گاگلوی تالان خیساواده اما پارلمنت ونگ تیمه ترادیسی مگسکه واجتل سنبالدست ایران اقدام مگسکه ارتاولی وق اما بگنیک اختیمه پرزیدنت رار فکوت تا بد قدارگم آدمان المسا بافت زخستا استر خودساون برزون را نیدم خوشاو ما خواست گفت خوز در فکرسم بایده من گفت تفکرسوی ما آل شو در خوشاو است کنگه او خوشاو خورزه خواد وستر جو مکو بگادم دستم وستر جو نخست کنگواد شو دارید در زنده مجورد دایس هودون نارفه کنگواد بومبيرة الخطر أمر سوق جبخ برازنك الشام يوم من دخ شورتت كويس الخطر بالخيس بستودي ودارجو مال خطر خداوجين ما الخيس دي ما شامل تجحت بنت فتاو الخطر رسول بير برق بنتشة نمسون كنام يومه يومي أجا يوم من دخ شورتت Цычым мадал вағдар цыт гуайсай культура хаджары мибайгум ирун гимнезелтай. Город гуайсай администрации сарглава қуга талан газ цуйны хаста захта важетен, ама зердиагар фатара кутта якун басты адаман. Орфаны кәнен авыну гуайсай дарайгу. Мамни вылдан, айсу мофат азарда біне. Фандым азабын, фастон растажыты. Хорз жинатта дар кәйшіліс. Зажинатта дар кәйшіліс. Валаатар юмакуван ваден вира хошинатта бінтіші. Нөжі дар обыры хурзафат накастартан фидор валохиз нанишури амшамун карат. ما خانخصص گونو آتسبون یومکای نسان کنم اما من نفسیز قوایسای گورت رسوق در رسوختر که کنزن با نسان کود دایران خاص پریزیدین گاگلویت آلان برزون رو مطال نمگه فوزای نستم شمعی بین غرفه بر رو کنم شمعی هاشو برای گونه میمودیخ کنم اما من الله بسون فرطراس ساختم آبون کدوم من استک من طول مخبت ونده افتن او رستدم و در نوز نو خیستر تدر نه گتون زمون تدر آبون کمه ونوی برک بون در کهی سال کنم موش تخکر نمکهیست موش قارون در کهیست اما نبرک بونو در ایمان بلن نکست تدر ایمان کنم اما ها بونای شد بودی از سدستم شمعی کتفزل بایدایش برزون را نی خخ بست کفتر نخواستر نزاختر خزدر قسم بایده ایمه چی در این در آبون بونیو فارفه کتا کدار گومن یزردک وایسا کسرستی هیواده آبومن هاوش کفتیم هاوش نخستیم از در من نخستم مکوب دیم کنه پتا خود سرغلا و گنی خواست ما بافت تازگه قدار گم زنگوندو ابد دونیل یک هاتچن اما نمزد قبول تای اما آبون در آرازن قبد در تماوز قطاق دارت در تسوام مجابون شد پایتارادن فیدارای لونج سشورت کنه چما سخیستر تر شنوم نو وقتوی شنوم جد پارسمه تجرا شدی شنوم جد گرد تجیز مرمز یرستور نفلا اشتر ورسه در مفس ورنت در ایرون لجنو راز مکودوی میرن در کنج بیرنوم جد آدمیس کدون قدار بومنو والدای در گاز دونیل مشتر ور
یو خود در معبرک بون خورزخوت یو خود در ممنجبه خیشرود اما خورز گرم بونتل یو مکودن بلا اوخا مرفانه یو بیوگه بادشت برگ بون انا لورتنی کوی اما گلویتالان ابون بالا ور کوتا گورتن خط طولگه گازیل میراز در تجه تیم فین بلدرستج بانف سورت تاц قطاق اما ابون یعنی خاص خست کوتام فورو شافون نوک ماشیناس کودام دردم جو نشوه اما گزل فلدر بونتر دیمه نوک ماشینا شمای گورت مدر مدرد درده کویسا شرجته خوز در وورت شوی هایت خیون نلوار و شرد آنفین خست از اختا پارتی خاص سردار بیسات زیدا اما پارتی نومه با کوتا لورتم شمای آمون چینات، رسول چینات، برکات چینات، فار چینات گاهی سای خود درد. از وقت پرداش شراب روی آموزش. وقتی از خاص رومیتا مکنده زبان معلوم بالا برکنه بلاشیادگاه دیزگی بلاشیادگاه. مجلس برکه جواب شد. مازی. من کنده زبان تیک چینات است، تیک نفس چینات است. من خوشنود هستند. وارسون چینات ود آلو خود در می‌برد. فار برکات وزارت رسوخ نخستودی برکات چند رسوخ برکات چند قایسا شلابی بود. نخاص رات تخینوال ادمنستراسی سرلوک خوگات رومیو از دنات کومیرات سوگه اما من قدار گمو ولدایت جن بانسان کودتاوی یران خاصم هفتراش دیسم بگوگن تو صادم زورن قایسا بگوگ پنتم بکنه مرستگه هفتر سزمستیس من نبونتستی آبو من انتسی دوسکوی زونگه کنه فلا هم که ویم بوده باخن شای در قایسا برزون دو بول کنندر فلا من برزون دارم من رو چندر ما که ویم بوده نچه تخیصی بوده ود من نفس مشتر بوده ود کدیستمی تقسم بوده نتر نترشی نتوشم بوده من بستکتش اما من زردیه عرفه کنن من فندش همه قایسا منه راز در کد نردی راز در چه آدم کدیدی کدام فنده ما اسکاستایز کدام فنده ما باقر کودتایز آدم یه جا بدیس اما فسته مثل شرسن دیجا کدارگو فسته مجا سوالت فدر شکن من انا پریزیدنت زختا بشه نخواست من ادام فرو مشین اومدم جا نشود قدام ففل در کدو آزای از منه نه مریم فسته شیشه و مفتش جبران نال شود ما فدر تنوت نوجه در منو نپذیدم تا آفتا مستشه نمارتنش همه سجن خايف است گورت گوایسا سرجتن افدست ارتد برگ بونون کانسیرت خالد زرایستوی کان گورت هنیخی کافته اما زرد کورتنه فلمو ارخونگه واجد در کانسیرت ود خورز باست تگوند اما آدم زرد راک بیره فخوز در کودم سوارز و زرک گنج تیم را کافدست اما زاردست زال باجت در رسول کافته گورت سرجت سپوس کوتا گوایسا ادمنستراسی سرلوک خوگات آلان فستق وایسا سوالت سخرادون لوردر سدست قازنته پرزیدنت گالویت آلان نومی پارتین خاصو ونکتا تا گورت سرن قامدو خجرات ما بالاستوی سوالت قازن فز وقتستج وی وردر سوزن گورت سنترالون پارچم چل قطری گینا کوکویت الکساندر میدویترینات سرماگونده اینفورماسیون را وقت آفلگستن یکارمنه کسکه ونگروگ اما نرمادر کوس رزگه فلتر خرزبونل. گوی سایاسته و کاکسکولای دیرکتر خوگات سولیکو یرای گرم بستافته تنگورز اما یک قدمانی کرد آردگای آتسون. آخم قدیل خستسته یه بینون تدر زور زغگه زخل قدار گومه خوز در سرم بنات نی.
أفاد سكان قدار جوم آخمادي مغنا رازنزن خجات سوليك وينوم چينا في قسطا وزدان أما أقدال خست خيستر نرفنزا زفل در کوسه گویسای آستاکاک سکولای ویاردم رباصد خرزف زونگای وقتا ایرون أما انگلیساک افزا جوروکتا نر ارتناز تاو یا دیريكتر سوليكو باصد یا استا يواز فلاوما نكسكياو وانگروك أما أنازيوك نردر مغ بايفتام يسكولا زوتت إدرت دراست كنگايا يا أنا نزيناد أما يخور زردايرافك ویکنه زخجر لیل خزدر امر سوختر بنت تسیو کدار گم کیتر ویا خوز زرگا زخ کوریل آم خزدر ترم بنات نی برگم ما کوید کدار گم راز دراونرگا کنالی زیک گوی آدم خزدر ترداگور کتر آما خور کتا تنگ بیرس ولتا زغ سولیگم جوارزناش شکل هم فدان ما از من دیس فکنن ارد گیج کدام کالین شد هم مخن قرورت نبنات تو قایس مجار گیکت قوم آلیش کدام درته نیکو دردم مثل ولی تو وقت ندون درستام سولیگو انیزر تا قبول تا ودون در ترنس قایسای اردگای آتاون فنسا نیکمیس کنی اقوم بارزون قایسای افزار جنیشی خورز بیرش در تایید اتبینم چیر شاودون فدیس کنن چافتا کدام لیجنش کویسه تما کدام من آدم کرورتی بنات کو منل شاوجه استایفت جگمازه باشه تما هم رای گرتن هم قبل کنن فدن اینستیتوت هم کوش نوشه فنجار تازه نخنی آشران منن در ادیفادت طلب تا در منی منم این چیز داری ودون در منامست خزر تسنیس ولی متمن شرنس باکونی یا بلی تو سمای آمکسته بنت تفزن اما فسیول اندر رتم ماتساوی چار داگور شما کویسا افتاد روسیت خطوس سخوش فدارد گیتل شدرگوید که فزنته کستات هیسته نخواست کنم یا شرم بو بیرن پریزیدنتا گالوی تالانن من اشکولم یا خوش تنگر داشتا وی در دل تنگ باندفتا ماخل فلجافته شدر من یه تو بر تکیرو بهش کلاسخ کتیم جام کو بکنی کوشوین یا شاست در فی خصوصیت خگات سولیگو چه زیرا صدر دو فرتیمت سر یا ورزون گورته بینون تا در آمسکوت تا کوس که در کنه بنتون سکولایم گتلای فستم آخام ورزون جیناد میده که قمل کنای ماد مفده ورزون جیناد کدون ورزون چرای گورن زخ هاش زد بادنای خونم نخیشن ای بوش کنم نبناته ود زدرای افته ورزون گویسای کتر گتلو خیزم تمام مواد در زرد آشردم شب گتل ماجی کستر تن خوز در وورتا کوید منم ایستنگ بیره کردیات جنس ولد متس راز ویواد کنم این بون نوایه مادن خستل رازوی فرد زاسیت داوید در ویا خور کنه تب برم قلاس امد سوه وقالون گردمه تنگه فنده زارک گنگ سوون اما این بلد ده آردگه انداریز کدم سرمه کنی چیفت سوید خورما شون وقال ما در شون زارگا در فکنند وقالای اما آخم قرمود اما یارا گرم بستل انوود بینون تا قدار گوم توس نی اما ویت خیتا قاو سرازنه بدتر سمه آده فستم از ده خوی سرا گرم گومه اما تا کتر نرگه کون بستن داردل ایقوسا یکات جنوم چیر قطری گینا کوکویت الکساندر میدوی ترینات کمانیت داد فاطیما سرماگونده آفلگستن Abun segatiristun alani der nisan kenins duwe berek bun goret zevciqe bun ama Respublikaya bun. Duwe seder tim farastaz ratsit goret zevciqe kusres و دیفستم. آت آخشیاق بو مبادست گندرت بیرت سمدیسو مازلتم. قصدتها دست نیاد دیسن آخر تسپارتیون یرسته برکات جم فنکته اما کنسرتون پروگرامه. مختر تین کنم نیف سمرون بستیمه ایومه اما سن نظر دزغ رازمت سد اما نوجستر در انتستتم. نرتارا خیزم آتسوگا گوری خابرتم. ارتن ارتاز رازمه نریسپوبلیکا ایستوری ارتسد آخشیاک تساو. دونم سنتیابره میم فاراسته نوت مازا خوصاری رستون افتانومون اوبلاست آدمون دیپوتات در رایستوی واگورد. افتانومون ریسپوبلیکا خوصاری رستون راتا رازن فدل اما خدبار دیناد فدل دیکلاراتی. آتس برک بون ریسپوبلیکا آدمانو ایول وارزون در اما ارولاز در واغدر تساونت ماشتابون مازلتم. ترادیسون سیز برک بون تسجم بارات در کتس ارنبرد کوتا بیرادم. خساری رستون اپت سرجتن رار فکوتا پاتسا خود سرغلوه گاگلوی تالان. برک بونون بارادایت سمدیسون در خابرت رازور زن نواز خستک چیرت قطری گینم.
Abon xusar iristone sayrak gorat xinvala central fazwata tradisi magaska wagdertsit afsatum parad Respublika rasidinil irtener taze sakhastatan afsatum parad ranqasta da rasidiste xusar iristone qaqqanada ministrade paradun dal khayta paradista qaqqanada minister inalar mayor Marat Pavlov irtener taze rasid adamun deputat ta xusar iristone adam fandun sardı arbinun kanga rais avtonom Respublika xusar iristone marat sarazene fadil ama khadbar dinade fadil deklarasi kurayste ötsi historion bunay می‌فرستاد نرد زمازه استدام سنجابر سیس استوریون بون می‌بندرو نی فایفتا نادمت سرد رازدختا سسری باردینات اما خد باردینات ما بانسان کتا ایران خاص پادشاهد سرغلوک. Это было рождение новой эпохи, начало которой отмечено чередой знаковых событий, героических и трагических, исполненных драматизма, высокого патриотизма, воинского духа и гражданского подвига. Провозглашение суверенитета стало решительным ответом Южной Осетии на национальный гнет и культурный геноцид, подавление, дискриминацию и уважение, ответом на стремление лишить осетин права на родной язык, национальную культуру, ответом на этнические чистки и открыто заявляющим грузинскими лидерами намерения по полному уничтожению Южной Осетии. Валдар командагана Иран خاص رازر تازگانه آدم روحنی که وزست نقای تارتا او دکنزست سری بازیناد سرل تخت ویت ایران تا بندور که ارورتوی اما فیدار در کد خصوصا ایرستون پادشاهی وگاد کباتر خستون تا ودون سلاو دسترا گرم بس تقاقنن سرل وڅو ازو اما تساگ رستجت خصوصا ایرستون چی باززاد ودونم. Вы всегда будете примером для новых поколений, которые точно так же будут готовы встать в строй ради защиты родной Южной Осетии, точно так же будут своим трудом обеспечивать развитие и процветание Отечества. Светлая память тем, кто по праву должен был разделить радость сегодняшнего светлого и радостного праздника, но отдал свою жизнь ради свободы Южной Осетии. اگر استماع آلکمندر و زبر استجت در ورسی افسمرون آدمان خود کد تایبون کدود آفته تساگ رستجی بالاود نفارسما ورسی فرسنا آدم با فرستو زنزینتن اما نک اخت بافتد سری باردینات اما ورسی فدراسی بانماتا نخد باردینات در آت قطاق مخروخ نیکو زن بانسان کتا گاگلویت آلان. Россия, с которой мы всегда вместе, будет в эпоху мирной жизни или в военные годы, будь то радостное торжество или время тяжелых испытаний. Даже в нелегкое для всех время Россия делилась с братским народом, чем могла, выручала и приходила на помощь во время смертельной опасности. Благодаря России наш народ смог выстоять и пришел к победе. Аппатирун адаман арфан хастазахта хусар ирстон qottaqta Россия Федерации растагмаяванкчин Александр Журов. От имени чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия, коллектива посольства, поздравляю вас с национальным праздником, желаем вам мира, процветания, стабильности и новых свершений на пути создания сильного демократического государства. Зачитаю текст поздравительного послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его превосходительству господину Гаглоеву, президенту Республики Южная Осетия. Уважаемый Алан Эдуардович, примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики. Придаем большое значение развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях. Хотели бы подтвердить, что Россия будет и впредь оказывать всемирное содействие властям и народу Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач государственного строительства и социально-экономического развития. Желаю вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам счастья и благополучия. С уважением, Владимир Владимирович Путин. Na adaman axchiak tau tradici magaska bansangun ercet barak bunun afsattun paraday. Khastun ama sarmagun texnikay khad raisenal khattar svay parade iwul semedisun dar khay. Barak bunun paradda imiaksiske al khattar khurs afdisan svayens afzun patsakhade afsattun tag ravdisenen.
Ուրս խոզ ձուրեգու սաբրատ ըմը սղդեգ դինադլ, սրխ ըխսար ըմը թոխլ, բուրթա qəznıq դինad ըմը razmեցդլ։ Nə Respublikama Atsevgagori banusan kodda patsakadun tırısayibun. Gorete seyrak fəzuatı çıtçınıq davay vağdırçı dnatsun simvol xərdmə sisini cerimoni. Xat zıraystoy axırzavtə əxsenadı minəvərtdə Respublikaya Quxtaryagat Prezident Qagluytı alanı sərxlavdə. Ofitsialun xayfəstə Ərbaz Səvcə təbakastıstı çısıl konsertmə Respublikaya artist ama xoreografyon kollektivte xadiste darter kobosta gonde. Abun sxinvalı sayrak fəzuatı patsaxadun tırısayı bonu vağdırçıd sayrak natsun simvol xərdməs isini çıtçın seremoni. Xusari ristonu gimni zaltam kadı qarağulav səttun təraxastoy ərtə xuzay kontırısa əməyərtsauxtoy prezidentə administrasiyi bəstə xayrazmə. Patsaxadun tırısa xərdməs isini fəstərin bir dövcütü razranı xas kodda prezident Qagluytı alan. Бело-красно-желтый триколор олицетворяет собой величие нашего Отечества, символизирует национальное единство и преемственность поколений. Он является воплощением нашей государственности, самосознания нации и ее незыблемых духовных ценностей, укрепляет наш патриотический дух и отражает многовековые традиции, которые мы пронесли через века. Благородство и духовную силу, мужество и нравственную чистоту испокон веков присущие нашему народу. Наш флаг – это святыня. Он зажигает в сердце каждого из нас самые светлые чувства, вселяет гордость и восхищение за нашу славную историю, объединяет стремление нашего народа сохранить свободу, оплаченную высокой ценой. Atsazır tıniyazı sıxast iristonu tırısaya fədil vaga verdraystıl. İristonu tırısa fıtsakhat xərdməsistoy min farassədə istay faras təmazı. Min farassədə nəvəzdikə qəmaz. Ərtin dəsəm yanvarı ta Respublikaya parlamenta fitsalunay raysta patsaxadun tırısaya fədil zakon. İron tırısayı məbastu Respublikaya nuq istorim. Ərtəxuzı tırısayı bın fıdıbəstə qaqqancı tətox kodtoy nəxədbar zinadı səril. Vəlaxiz nəquxtı baftid istır arx. Bafidgaya banısan kodda prezident. Остинский триколор поднимают на международных спортивных соревнованиях, на которых с триумфом выступают наши спортсмены. Сегодня под нашим флагом остинские воины, не щадя жизни, борются с фашизмом на Украине, отстаивают нашу историю, наши ценности. Родной флаг объединяет, вселяет в них неиссякаемую силу и непоколебимую веру в победу. Уважаемые друзья, уверен, что наш флаг будет вдохновлять нас идти только вперед, создавать и развиваться во славу Алани. Patsaxadun tırısay bərəqbun adar tərgund ərsid muzikalun programmaya. Xayatsı raystoy bekoytı vanu, xaribatı vadim, qatı kotu nina, xaribatı marta, xasitı soslan, zartəmə kaftı patsaxadun ansambl simt. Xoreografyon ansambl İronu evzonk artistəsə ayı var xayda arfarakottoy ərəmbir dvavcitən, bərək bonusitən. Mazalı karun patsaxadun gimni zaltam centralun fəzuat maraxastoy ərtəxvəs tırısa. Фалқас сынудзен сәкөсті оверте фәхуздер кәнінен. Инженерун техникай баргар әстірцід республикай қаққан нады министрады территорийл. Алцы пәт оверте дәрцәмәй әфсәттун техника цалцы концева бінаты әмі цыбір әмғудмә. Автомадзы издің құз сәнгенен служба әмі әртагай ифтун кәнен станцедер. Инженерун техникай бар кудар әстірцід уй бабарак коттан нәпатсақады сәрғлауәк.
Inženierun tehnikaya par gomertsit khusari restun qaqan administrada territorial baygum kenen ceremonii khadraista patsa khad sergla ve gagloy talan atsaun sangundrtsit Республика Россия bomma. С решением министра обороны и утвержденным вами осенью прошлого года, то, что вам докладывалось, был осуществлен строительство парка инженерной техники. Ну и сейчас разрешите по очереди предложить вам рассказать о составе этого парка. Պատսախադը սերղլավագան ռավդստոյ պարչի տերիտորիլ արասցը объекտերցը դուդուն։ Իսկ կոնտրոլուն ոզան պունկտեն անգարդը տեխնիկա ցալսը կնեն բնետը əfsəttun transport սղդը կնեն əməxsən պունկտը։ Զնխոսın կնեն служба шофертен инструктажы класс. У нас имеется вот здесь сервер. Сервер загружается соответствующими файлами. Это специально для хранения файлов. И мы можем, обучаемые работают на компьютерах и, соответственно, руководитель может видеть со своего компьютера каждый компьютер обучаемый. Parçamarastırçıt ırtaga iftung genen sermagun stansa der nırkusen fazatı öppını zuhayvızen ırtacı önemen qaq fasavart. Особенностью еще этих контейнеров хранения топлива является то, что они соединены трубами с основным автозаправочным комплексом. И при заполнении этих контейнеров топливом они могут не возить его, а, соответственно, отсюда перекачивать туда. Аппаратура, они соединены, аппаратура соответствующая кабель-каналами, позволяет с центрального, будем говорить, узла осуществлять контроль полностью и температура, и плотность, и емкость, и загазованность. Պատսախադը սերղլավակ əməvajətən ravdüstü obyekt arastada fədəl çısıl film dərbası təkudda qaqən administrada press-slujbə. Prezident əməvajət hazıldısı parçı əppə teritoriyal əmə babərə kuttu iftunqat əmə texnikədə. Dzikka wali baxta İran begene ama xorzerde rafk İran gabitste berek bon wagdırtsı nogzev de parçı. Fınktel fenanodis alı xuzun nasyonalun xerinekte. Respublikaya rayon taravdestoy bernona xast ama batsette kotoy qaznik fınkte. Mazal mefawazak prezident Gagloy Talan aftama xitsavadı ama parlamente mineverte. Wagdırtsı kulturun programmeder. İran kert organizator tabatsar xaytoy tseme ırımbır duvefçeten ravdistoy tsemedison berek bonun mazal. همسن کیبانتست و منفدی سنودی پلیت یانم. Республика Россия бунул ыртынырта азысы хасты цитен барак буну мазал тавсатун парады фаста дартар котой ногзауты парчы. Республика район тазнауыр зауыц хинвал Ленингур ама горец хинвал Ирон картетыравар той харинекте ама ностытам ама сахынсы той әрін бір дуавжетім. Палцахады сарлы хитсады ама парламенті вәңкті ама важжеті азылдысты Ирон картетыл иуылдар. Нахистарта бирасты, он гравагайы, путфашаруй, накастарта хорзахор, хорзамунд, на низманамаш куда хшай загад, вафар биравад, арфаканын, хорзу, биражурнай, павашарамун бират на низманамаш куда. ایران کرد واسط تکنن قطاج ایول آخشیاک در دومنون سمای ایران خرینک در ست تکنوی نفدل تسکت کدو آفتم و ایمیوم ما آل رایونن دریس یه سوسک زینت دادر های تا او کمل شمای آرست تا ساده آرست های تا او شمجختو شمای آرست похлебка های تا او میسن молочный продукт после обработки сана в сиросок سنه سیر سوکمه ویدر بگنم ارشد است آرست زرون دیرون اقدال رецепت تا کدودی هوش ستارینی ویده رецепت تا مثلا رزگتاش کدش داره رایونه ایران خرینک تیدار در ما ریسپوبلیکای رایون تراورتوی راگون خزارون میگنن تم سوالت صحی کوختایت میگنن تسارستوی ودون اما ما ارم دست نتکوند میگنن تدر کلتور خواهد آلکت در باطر خواهد سمیراف دیسا فدالت اغدوت اما تسار دواگ ایران کرتت ما باست تکوتوی چسل کانسرتون پروگرام ما تدر Organizator tabasar خواهد توی سمای آخم مازال فرز ریسپوبلیکای سرجت اما واجت زردل ارلاون کنوی آدم قزنگی ستوری کلتور اما ترادیتسی تم گمار و بنموزی افزارن کود تا اتسک برک بونون زرده راف.
Zindgond îro muzikante watsmeste qwestiste patsaxadon dramon teatre sceneye. Xusar yiristone prezidente Tsurnel goymekte patsaxadon xor eme tegat yiristone ademon artist orkester yiristone iumeya koncert erbambert kotta îro muzikaya ayvad warjete. Doin nomerey filder sıxes kottoy kolektivte. Koncerte festetasem enqalmekast sürpriz. Patsaxadon filarmoni ademon instrument orkester yiristone saliste xorzex cinırtsidiste berzond xorzexte Президент Гаглойты Аланы номай. Ирон Мирзелы надере сухдинят хусара мецагат ирестон музыкалун коллективте сахест кунте патсахадун драмун театр зал емецагот Ирон музыкалун айвад варшетей. Сене қыззингон музыканте Алборте Феликс габаратиля хаханты дудар газданте булат хемендер тефестуацмисте. Xusar yiristun prezidenti Tsurnel goymekte zardı patsaxadun xorı kuxtarek genegu qabiste sermet xor arastertse dueminexse zamazı ademon artist zatiyete annisi mqabberisey. Hodey festeme ansambl artisten tişine xeskenin serazı levek xeste paraxatkenin İron folklorun muzika. Ademon artist orkester İristoniye sırastaytsı birresteg bakuttasdır profesyonalun emesfalde stadon kust. Hatsı kuttaksa kuhtidne baftidaydı enne orkester kuhtarekenek xudda alega entuziyaz emeye kuttagıl ivzerdiyonay keyu vemey. Kolektive repertuaru alı xuzun muzikant devatsmiste kuda xeskenins vemen tasayna mekaşete kenins istirar. Коллективте це мелодите сахест коттой водон раргум коттой İron kulture qaznik dinat ve ayvade smaxster xaybavert xestut natso muzikalun ayvade rayrest ama baqa qanemme vansan kotta kulture minister zagoytrada rembir dvavchtiraz ran khaskengie. На республиканную историю ш ахштё баракун тайсу донай сайву на почоходун тресай баракун. Ашаз мах аш баракун сан канамнер фарастам хот. Ama veldo xsas gonum abunel irstone duaxay kulturay minaverte manaham xusar irstonen yazarday ganan isaftazahan na pochochodun dramum teatr scenal kay imbalance iumam kay kot kanam oshbarabunen ama yinkay orkanam umanama natersamohanum na nocjen jasarsztržinot janoms ama jako do symbol. Zagoytrada prezident Gagloyt Alanın nomay buznıcını xəstə zaxtat səgat yiristunu patsaxadon filarmoni natsun instrument orkestri kuxtarekkene xodda alegan qəbəstə sərmatı kuxtaregada İron natsun zardı patsaxadon xoran əmə sərmagondayta dirijor Gagloyt varlamen. İron kultura irarəsməstər xaybavərd baxəsini təxəy. Muzikalon ayvadı fadıca aktivon svaldı stadon arxaydı təxəy prezident Gagloyt Alanı baramın məgəskə kadigramada təx xorzaqçınırtsıdistə səgat yiristunu patsaxadon filarmoni instrumenti orkestri solistə. Голоты Таймураз ama Ruslan Kazanatova. Президенті номайсын хорзақ таратта культура министр Загой тарада. Adamon instrument orkester İristone emezardın algoymekte xore imya konsertu İron muzikalun ayivadme egeron arzun dinat ementes. Axan wediste gori derge ertsauget sautem xerzizer ama neradun film beldmeyi fire.